bini phaimani ingke affair khaina bagui phaio ang eto din bosor kolmo 2010 ni simi 2019 porjonto ani chela bai ang hamjak tongkha bo tabu ke ang bai kokrok salia anona bo nasiklia yakare rekha ang tabu abon bai justice nayo ang aboni sekang bo ang borongni election puro bang borongni nogo thangjak aboni pore bo ani nokni gazin rok bai seng borok bai kokrok bo senglei pailajak joto kisu lukurok tongo apurbo nugui borongni parani borok potibasi rok joton tongo aboni yagulo ang borongni nogo thanga bontui tamni bagai kokrok sayarok ni thangmo yagulo borongni dara sawo kainai hwnei mang sungno kokruo aboni pore engke sar NC ni nogo bo thangka sar NC bo sungno khub chesta khlaika kaham khlanya ni bagai haipro bo a je kok borok narak liya kichapano kok narli ani pore seng tabuk kangke ang already ani sakno banchina bagai ani je manchama nang basina bagai ang tabuk thano affair khanya ni phaijak a khlai ta tinin simi khlaikya tabuk bota mo justice ani bagai justice kundu sengbri rokhe ta mo oma hake mang da thungui tongjak nai klaisi borok bai ser borok chelanke khoroksa raime beli 44 nong raime beli ni Dhananjay Tripura botabuk MLA mankha bini nogo bodanon plan ang bini nogo bo thangjak kok singe sin segang bo thangjak kok sungmani pore bo bini nogo mang se ang 3 mas 4 mas hake tongo taw khenor mandai tabu sengke tabu mandai thanoyo affair khai koi bo sotok tha seng amni chole mani kangke 9 বছর হাইরানিং চলি ওই tongo tabu তিনি আনি বমুতে অভিযোগ যে এবং সোশ্যাল মিডিয়া ভাইরাল মানে অবন্তি ওর আংখা খায়ও বাবা রাজনৈতিক চক্রান্ত এবং তিনি ও সরকার এবং ফাইমানি কাটালো ও সরকারি বদনাম এবং তিনি আন ইমেজ নষ্ট খেলেন বাগে বাবা রাজনৈতিক চক্রান্ত এবং রাজনৈতিক কিছু বিরোধী দল জড়িত তুমি আংখা খায়ও যেভাবে তিনি সোশ্যাল মিডিয়া ভাইরাল মানে যদি এজ এ বিধায়ক হিসেবে এবং জনপ্রতিনিধি হিসাবে তিনি বিভিন্ন জায়গা থাকায় ফটো যদি পাবলিক যদি একজন বড় ভাই একজন বিধায়ক ভাই যদি সাক্ষাৎ খানিকা হব এই যে প্রতিনিধি হিসাবে আপনার ওয়েলকাম মা খায় এই যে তিনি আনি বখরক জাগো অন্য তিনি প্রাইম মিনিস্টারনি বখরক পানো বা ते गुबुन बख्रकपना लागाय तिनी अब हाकि सोशल मीडिया एडिट खाये तिनी भाइरल खेमन अबन्ते जेहेतु तिनी आनी बुमुते जदि अभियोग खाइतमने अब आइन दङ आइन पदक्षेप लातो एवं जदि नाहायके तिनी आं ए जे आनी अभियोग खाइमन्ते नांका हाइकोर्ट थांनानै आं हाइकोर्ट थांनाय अब जस्टिस अब परिष्कार नाय जेहेतु आइन दङ अब आइन अब कक सासेने जे सबक गुबै सब दाला अबनो आं तिनी जारा जे सोशल मीडिया भाइरल माने अब नदी सोशल मीडिया एमन जिनिस काहामपन हामिया खायमनो हामियापन काहाम खायमनो जे कायसान जे अनेक समय कायसा बखर कायसा बा कायसा याक रमलायजा रमलायफानो से रमलायजाखि खायफुनो मानो अबन्ति आं